Nah, kan. Cuk. Iki ngecuk iki. Awas sikil. Gas-gas ngono. Jangan Dipanasin dhisik, panasin dhisik. Lantar sik. Panasin dhisik weh. Iki bener ini berarti. Ya, nek sik setelan sampai sik. Kono. Nandur pisang iki. Ayo. Hihi. Bukan nganu paranet Dek. Paranet bukan. Sekali lagi. Stabil. Gasol lah ngene, Pak. Ya iya, kuali. Gase kan. Ojo langsung deh. Diangkat alatnya sering. Kalau gase ada temu gase, nek baru enggak, gase. Itu jalan nek mesti. Dek. Gase aku belum gase.